Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan masuk topik rasanya orang kata apa, mungkin anda dah belajar dalam kelas AI sebenarnya kan, tapi lebih kali ini adalah lebih kepada komponen AI dalam game engine. Okay, so kita proceed dengan kita punya slide. Okay, okay. So AI dalam game, so AI dalam game ni dia lain daripada AI untuk real punya situation, okay? Macam simulation tu dan sebagainya kan. So AI tu untuk robotik mungkin lebih sama macam game, tapi AI untuk game ni lebih simple sebenarnya. Walaupun dia hanya dikatakan kompleks, tapi dia punya simple berbanding real AI for another application atau simulation, okay? So sebelum tu kita tengok apakah itu AI. What is AI? For AI tu kita faham adalah computer trying to do what human intelligence can do. Of course lah AI, kita bagi dia otak, sama macam bagi otak kepada AI, NPC dalam tu lah. Dalam game kita control user tu kita lah, kita ada AI kita sendiri, pemikiran kita, tapi NPC dalam tu depend, okay, dia bagi respon terhadap tindakan kita. Dia sebenarnya benda tu bukan macam if else saja lah, maknanya AI tu pun, okay, itu paling simple respon lah, ataupun digunakan nanti ada finite state machine. Itu je mostly game gunakan, sebab kita tak concentrate on the AI tu dengan terlalu kompleks, okay, melainkan kita letak dia punya unsur-unsur. Kalau kita tengok kita punya karisma, contoh kita main game, karisma kita tinggi kan, so karisma kita tinggi, kita mungkin NPC tu akan react differently. Okay, itu je. Tapi kalau game-game yang simple macam game Super Mario Odyssey ke apa dan sebagainya, tak memerlukan terlalu kompleks punya AI. Okay, itulah AI punya ni. Okay, so ini ada introduction to AI. So the science on and engineering of making intelligent machine. Okay, ini mostly adalah AI punya definition. Okay, kamu boleh baca keterangannya. So vast study of field and research area. So technically, a lot of various technique has been learned during your AI for game in year 2. So mostly dah belajar dah. Tapi kita tengok konsep part of the game component, okay? So dalam video game, AI ni difahamkan kita gunakan untuk NPC untuk generate responsive terhadap action kita. Adaptive and intelligent behaviors. Okay, so dia akan react terhadap kita punya respon, dan juga apa yang dia akan buat, dia akan lead kita ke satu tempat ke dan sebagainya. Itu dia akan buat, okay. Dia mungkin tak move freely lah juga, okay. Melainkan AI yang AI yang dalam Death Stranding kot. Dia orang letakkan apa, ada macam porter macam kita juga. Boleh, orang kata apa, dia boleh pergi hantar barang juga. Mana dia react, dia bertindak ikut AI dia sendirilah. Mana dia boleh mencari barang, boleh hantar barang, deliver dan sebagainya kan. Tapi mostly dia akan respon dari kita lah, sebab apa dia nak buat macam another character. Kadang-kadang penting another character yang bentuk AI untuk sama macam kita juga buat action dan sebagainya kan. Nanti dia takutnya di luar kawalan game tersebut. Contohnya kita buat GTA. So dalam game GTA tu ada macam kita juga tengah buat misi, tapi sekarang kalau lain jadinya, nanti takutnya dia lari daripada cerita. Mungkin dia terbunuh ke dalam any action, sedangkan dia watak penting dalam kita punya game. So biasanya kita tak buat lah, kita pastikan responsif terhadap kita punya action sahaja. Okay, so game AI versus real AI. So kalau mostly for the in term of game AI ni, orang kata apa, dia adalah lebih kepada finite state machine lah. Dia just contohnya dalam ni menentukan search tree algorithm, this based on logic itself, compared to the real AI tu yang ada banyak lah dia punya neural networks dan sebagainya. So it's not that complex, okay. Kita tak berapa kompleks seperti itu, okay. So dia ada contoh beberapa, orang kata apa, setting lah ya untuk AI ni kan. Okay, so contohnya saya tengok dalam Wikipedia ada in terms of falling damage, drowning, trap. So dia ada somehow calculation dia untuk is NPC tu dia punya ni, dan based on modifiers. Modifiers ni mungkin bergantung kepada kita punya. Contoh kita buat satu
macam kata karisma tu lah, kita punya karisma ataupun strength. Kalau kita nampak jumpa NPC tu nampak kita punya strength kan kuat, so dia mungkin takkan cuba lawan kita lah. So kalau kita lemah, mungkin dia akan cuba gertak dengan lebih kuat. Okay, kalau kita dah level tinggi semua, somehow dia akan berubah kan. NPC tu punya orang kata apa, air muka berubah tengok kita sangat kuat kan, so dia mungkin akan bertindak orang kata lebih orang kata apa, cool kan, sebagainya. Okay, so game AI versus real AI. So fake AI, where it use certain commands and instruction to the NPC, more if and as statement in the coding. Most of the game, perhaps 99%, not even use the AI, but some simple set of command. Okay, real AI, technical stuff, machine learning dan sebagainya, memang anything yang kompleks lah. And what is the type of game AI? Ada 3 jenis yang difahamkan dalam kita punya game AI ni: hacks, heuristic dan algorithm. Algorithm ni macam ada kita pakai tree tu lah, Monte Carlo tree, algorithm dan sebagainya kan. Kalau heuristic, ada set of interesting information, all ada set dia. So and then will be processed by NPC. Of course all will be processed by NPC, but for feature reaction and most challenging interaction between player and NPC. Okay, for hacks pula dia ada set juga. So behavior is constructed at first, so NPC will react randomly based on the real time information. Okay, teknik for game AI. So ni tengok contohnya teknik yang digunakan untuk game AI, untuk buat untuk game dan sebagainya. So dia taklah berapa orang kata quite complicated je lah kan. So okay, macam sekali mostly akan guna finite state machine. Okay, you wander around, see enemy, attack, no enemy, wander balik. Okay, kalau low in term of dia punya nyawa, dia akan flee, and then tak ada enemy, dia wander balik. So simple set of instructions sahaja. Okay, so formula ni dia ada set of state, starting state, input vocabulary, translation function that maps input and the current state to the next stage, macam finite state machine. So tengok balik finite state machine. Okay, saya ni contoh macam tadi, step pun sama je, find 8. Okay, kalau kita nyawa kurang, kemudian ada dynamo yang banyak, balik kita wander balik, dapat player, attack player kita, okay, dan sebagainya. So bergantung, ni mungkin paling simple, ada boleh letak berapa loop yang ada. It depend on you guys. Okay, so game agents, game agent ni lebih kurang macam finite state machine juga. So most AI focus on around the game agent. Think of agent as an NPC, enemy or ally or neutral. So loop, ada loop throw, sense, think and act cycle. Dia macam ada state juga lah. Acting is event specific, so talk about sense and think first, and then the big on act. So this is one of the consider game agents or fantasy machine. Okay, ini contohnya orang kata apa, contoh-contoh untuk orang kata apa, untuk game AI lah, yang AI yang digunakan berkaitan dengan agents. So agent ni mostly akan masuk dalam crowd simulation. Okay, insyaAllah kita akan orang kata apa, ada tetamu orang kata apa, speaker akan bercakap pasal crowd simulation ini nanti. Okay, so ini anda boleh tengok YouTube ni. Okay, so YouTube berkaitan di mana kita train the NPC tu ataupun karakter tu punya AI sampai dia boleh buat blocking ni. Asalnya memang dia tak block. Contohnya yang merah ni mencari yang biru ni. Okay, okay, so dan yang dia belajar lah sekali biru ni untuk protect dia punya diri menggunakan blok-blok yang sedia ada. So boleh klik link ni dan pergi tengok. Okay, so anda boleh tengok macam mana dia punya ni. Okay, dalam serious game, okay, dalam serious game, okay, dia boleh dikatakan dia gunakan elemen-elemen AI ni lagi banyak lah, sebab dia contoh dia miming untuk muka tu, dia tengok muka punya recognition dan sebagainya kan. Contohnya okay, ni contohnya serious game AI functionalities include player modeling, real-time facial emotion recognition, automate difficulty adaptation, stage assessment and natural language processing. Okay, so and believable non-playing character. Okay, so and so on. So the AI dia moving into the serious gaming, so a lot of stuff lah dia boleh belajar, mana dia tengok muka kita punya mimik muka dan sebagainya, so dia akan react accordingly. So bagus lah untuk for the time being. Rasanya contoh game Call of Duty ke game Assassin's Creed ke, rasanya dia tak boleh buat macam ni, sebabnya nak depend on the camera itself pun susah, sebab dia akan detect kamera kita in real time kan. Mungkin serious AI dia tengok muka kita betul-betul, tapi dalam game kita yang buat karakter tu.
kan. So ini kena gunakan kamera jugalah. Okay, so implementation in game engine, of course kita letakkan mostly kita macam tu, kita ada blueprint kat sini, kita buat few of the connecting punya ni lah, if F statement. Okay, itu je find destination. Okay, kita gunakan untuk AI ni nak buat apa dan sebagainya, find the nearest player dan sebagainya. So according to the game engine itself lah, dia akan gunakan scripting dia untuk kita codekan AI. So itu digunakan lah dalam AI ni, implementation dalam game engine. Mesti kita pastikan kita sediakan scripting. Scripting tu adalah kita punya AI, kita implement dalam tu, dan kena pastikan dalam game engine tu kita setkan dia punya properties for the NPC tu. Okay, so at this conclusion, game AI is not the same as real AI. So real AI most probably can be found in source game type. Okay, so currently the most common AI for games can be found in sport based game and car simulation games. Kalau sport game ni lebih detail sikit sebab dia boleh baca pergerakan kita dalam nak control contoh player tu. So boleh player tu kita makin score, mungkin dia akan naikkan semangat sikit. So a lot of stuff lah. Tapi sebenarnya this depend on the state machine juga. So the future of AI in game is still wide open with a lot of cool algorithm and technique that could be implemented. Okay, so ada some extra notes you guys boleh baca kat sini. Okay, okay, ni notes tambahan berkaitan dengan AI for game, traditional AI versus game engine. So there's many application yang you guys boleh tengok. Okay, dan juga tengokkan nota-nota di YouTube untuk anda tengok, untuk anda lihat. Okay, so pastikan anda refer juga buku-buku berkaitan dengan AI, terutama AI yang anda belajar semasa tahun 2 dulu. Okay, there is a characteristic of the game AI. Okay, must be smart but purposely flawed, loose in fun, challenging way. So sebab AI yang terlalu kuat pun tak, orang kata apa, tak boleh sangat. So AI ni kita kena pastikan dia betul-betul meet for the game itself saja. Jangan terlalu kompleks, jangan terlalu simple sangat kan. Okay, so ni type of AI saya letakkan dalam bentuk table tadi. Okay, so few things. Okay, and then saya letak sini few techniques for the game AI. Macam kata Phoenix machine, agent based and minimax. Okay, so FSS ada few things you guys boleh tengok kat sini. Okay, saya go through saja. Okay, kemudian ada 3 approach of the Phoenix machine. Okay, contohnya hard code and scripted or hybrid approach. Kalau hard code ni just kita letak terus case 0, case 1, case 2, pakai, orang kata apa, pakai just ada switch case saja. Okay, sampai lah banyak-banyak. Okay, macam F selalu lebih kurang, tapi kita pakai switch case kan. So ada banyak ni buat step, ada banyak lah state kita boleh declare. Okay, so the problem with the switch FSM adalah code is ad hoc. Okay, and then transition result from the polling, checking for each time dia kena check by one. Cannot determine first time the state is entered, and that cannot be edited or specified by game designers or the player. Okay, alternative implementation, so make it as an object, and then the transition are events. Okay, so example, player runs, or the object behavior range get run sound event, so dia akan react only, and each object can have a step event. So object kita letak tu, kita ada action tersendiri. And then scripted with the alternative language. So there are a lot of stuff ni. Kita pakai state juga state on event punya function, on event, on update dan sebagainya function. Okay, the scripting advantage kat sini ada structure, enforce. Events can be handled as well as polling. On enter and on exit concept exists and can be altered by game designers. Okay, okay, and then the final state machine scripting disadvantage pula, no trivial to implement. Okay, so several months of development of the languages. Okay, scripting languages are often disliked by users. Okay, so hybrid approach. So you guys boleh baca few things di sini. Use a class and C style macros to approximate the scripting languages. Okay, allow FSM to be written completely in C++ leveraging existing compiler and debugger. So stuff lah juga boleh baca di sini. Okay, so ini yang saya masukkan. Okay, many possible attention to the basic FSM. So kita letak event driver dan sebagainya, timers. Okay, game agent ni lebih kepada crowd simulation. Okay, saya letak juga few notes di sini. Okay, you guys boleh keep on do and share, sebab right now kalau saya terang kat sini pun dia tak boleh nak ni. So pastikan you guys tengok dekat YouTube tu, saya letak berkaitan dengan FSM dan juga game agents dalam apa,
nota je user. Okay. So saya harap ada beberapa intipati yang anda telah belajar lah, okay, dalam ni. Dan lebih nota terlanjut ada saya sarankan anda cari di internet dan gather resources, dan itu lebih penting, okay. Sebab berkaitan dengan AI ni dia perlukan technically dari segi technical implementation, you guys kena do it and then observe it with your own observation, okay. Itu yang paling penting sebenarnya. So AI dalam game dia lebih kepada finite state machine sahaja, okay. So saya harap kita berjumpa lagi, dan dalam nota seterusnya kita akan buat sesi live untuk tengok berkaitan dengan crowd simulation. Kita panggil tetamu yang anda sendiri dah kenal nanti rasanya, okay. Kemudian kita akan masuk ke sesi audio, physics dan seterusnya. Topik yang last sekali apa? Multiplayer punya condition for game engine. Okay, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.